তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। চলে এলাম আপনাদের জন্য আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, সরাসরি দুর্গাপুর থেকে। যেমনটা আপনারা জানেন, ঠিক গত বছর এই সময় রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই বছর দুর্গাপুরে সেই উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয়। চলে আসুন দেখে নিই সেই আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরু হওয়ার কিছু মুহূর্ত। चरण में राम सिया जपते हैं मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदस अजर विहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मन धड़कन में सिया राम है मन मंदिर के दर्पण में सिया राम है तू ही सिया का राम राधा का तू ही श्याम जन्म जन्म का ये साथ है मीरा का तू भजन भजते हरि भवन इसी नहीं लिखी बात है मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुबस अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम এই অংশের দ্বিতীয় পর্ব আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই। নজর রাখুন সিজন শর্টস চ্যানেলে। এখন টাটা। सिया राम जय जय